तो पिला माने এই ভিডিওরে আমি আলোচনা করিবা তোমার দশম শ্রেণীর যে বোর্ড এক্সাম হচ্ছে পিলা মানে যে ইংলিশ তোমার কোশ্চেন আসছে সেই কোশ্চেন প্যাটার্নটা তোমার কোন রহিব তো পিলা মানে নবম ও দশম শ্রেণীর ইংলিশ মানে কোন কোশ্চেন প্যাটার্ন সাধারণত সেম থাই তো ফার্স্ট কথা হলা আমি প্রথমে জানিবা আমার কেমিতি টাইপ র কোশ্চেন আসছে সেই অনুসারে আমি প্রিপেয়ার হবা না বোর্ড পাই তো ফার্স্ট আমি দেখিবা আমার কোন ইংলিশ গ্রামার যে তোমার ইংলিশ যে এক্সাম হচ্ছে পিলা মানে সেটা তোমার কোন আসছে দেখো 100 মার্ক ফুল মার্ক রହୁଛି হলা নি তো সেই যে 100 মার্ক ফুল মার্ক রহিলা তার প্যাটার্নটা আমার কেমিতি রହୁଛି ফার্স্ট কথা হলা 100 রু 50 মার্ক রু সাধারণত আমার এমসিকিউ বা মল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আসଥାଏ হলা নি মল্টিপল চয়েস মানে চারিটা অপশন ଦେଇଥିବ সেই ভিতରୁ तुमको आंसर কাढিবা ଅଛି ହେଲା তো 50 টা এমসিকিউ রহিলা আর 50 মার্ক তোমার সবজেক্টিভ আসুচি তো প্রথম কথা হলা আমি এমসিকিউ কো বুকস রু আসিব আর কেতে মার্কস রু আসিব তা সহ সবজেক্টিভ কোন সব কোশ্চেন আসিব সেই সম্পর্কে আলোচনা করিবা তো ভিডিওটি সেটা পর্যন্ত দেখো ହେଲା তো ফার্স্ট কথা হলা কোন ইংলিশ যে তোমার আসুচি 50 মার্কস র এমসিকিউ তোমার যে রহিলা পিলা মানে সে যে 50 মার্কস এমসিকিউ রো তোমার 25 টা এমসিকিউ তোমার ইংলিশ বুক রু আসছে কোথিরু আসছে তোমার যে ইংলিশ গোটা বুক আছে যে বুক রে তোমার কোন আছে রে ফার্স্ট পোয়েট্রি আছে না নি অল থিংস ব্রাইট এন্ড বিউটিফুল পোয়েট্রি আছে তারপরে প্রোজ আছে ହେଲା তারপরে তোমার কোন ହେଲା কিছু স্টোরি ଅଛି তো সেই স্টোরি গুড়াକୁ ନେଇକି ଆମର 25 ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ସବୁ ଆସିବ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ସ୍ଟୋରି ରିଲେଟେଡ ସବୁ क्वेश्चन ଆସିବ 25 ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ ସେଇଥିରୁ ଆସିବ ଆଉ ଯୋଉ ତମର 50 ମାର୍କ ରହିଲା ପିଲା ପାଇଁ ଏଟା ତମର ଗ୍ରାମାର ରୁ ଆସେ এই কোশ্চেন গুড়া তোমার গ্রামার রু আসে 25 টা এমসিকিউ তো সেই 25 টা এমসিকিউ রু তোমার যে 15 টা এমসিকিউ রহিলা এই যে 15 টা এমসিকিউ রহিলা 15 টা তোমার কোথিরু আসিব পিলা মানে গ্রামার বুক রু আসিব হলা তোমার গোটা গ্রামার বুক আছে না দশম শ্রেণী গ্রামার বুক রু তোমার এই 15 মার্কস আসে আউ যে 10 মার্ক রহিলা পিলা মানে তুমি যে প্রোজ বহি পড়ুছ আপ্রোচ বহি তোমার ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ বহি আছে তো সেই বহির তোমার কোন আসছে যে ভোকাবুলারি স্কিল গুড়াক দেইছি দেখিবা তুমি অল থিংস রাইট এন্ড বিউটিফুল পড়ি সারিব তার তলকু কোন দিছি রে সেটি কিছু ভোকাবুলারি স্কিল ଦେଇଛି ভোকাবুলারি মানে কোন কিছু ওয়ার্ড ଦେଇଥିବ তার কোন সিঙ্গল ওয়ার্ড গুড়াক ଦେଇଥିବ ହେଲା যেমতি মেডস আন উপরে নিয়া অফ গ্রাসল্যান্ড এই টাইপ আসଥିବ কিংবা এ লেটর টু গড রে তোমার ভোকাবুলারি স্কিল ଦେଇଛି যেমতি কিছু কোন কোন ଦେଇଛି লেটর টু গড রে তোমার ଦେଇଛି কিছু অপশন নো নেম ଦେଇଛି সেই ভিতରୁ তোমার কোশ্চেন আসছে কিংবা রিলেটিভ প্রোনাউন ଦେଇଛି ହେଲା ଆଦି ହାଇସ୍କୁଲ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା କିଛି ସେମିତି ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲ ଅଛି ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଦେଇଛି ହେଲା ଇଫ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲୋଜ ଆଡଭର୍ବାଲ କ୍ଲୋଜ এই ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ସେଇ ଭିତରୁ ତମର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ତମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ବହି ପଢୁଛ ସେଇ ବହିରେ ଯେତିକି ବି ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲ ରହିଛି ତମେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ହେଲା ସେଇଥିରୁ ତମର 10ଟି ଏମସିକ୍ୟୁ ତମର ଆସିବ ତ ଇଂଲିଶ ବୁକ ରେ ଯୋଉ ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲ ରହିଲା ସେଇଥିରୁ ତମର 10 ମାର୍କ ର ତମର କଣ ଆସୁଛି ଗ୍ରାମାର ଆସୁଛି ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର ରୁ କେମିତି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି तो पिला माने हमर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहिला 50 मार्क्स हला सब्जेक्टिव रो टोटल मार्क केते 50 तो से जो 50 मार्क्स रो हमर प्रथम कोन आसे फर्स्ट क्वेश्चन ने कोन आसे तमर प्रोज रो किछि क्वेश्चन आसे प्रोज रो कोन 5 मार्किया क्वेश्चन आसीबो दीटा अल्टरनेटिव क्वेश्चन थाय हला प्रोज रो दीटा देथिबो माने एक नंबर ए रे कोन देथिबो दीटा क्वेश्चन देथिबो सेथि तमे गोटे करिवो जार मार्क पेइबो तमे 5 मार्क सेटा प्रथम कथा प्रोज रो आसे द्वितीय रे भी सेगुडा बी नंबर देथिबो तमर पोएट्री रो कोन अल्टरनेट रे दीटा क्वेश्चन आस्थिबो बुझ पछन नि 5 मार्क सेथि तुमको गोटे करिया पे पड़िबो हला हमर 10 मार्क तापर कोन आसे क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन आसे हमर गोटे कोन रिपोर्ट राइटिंग किमा समराइजिंग तुमर 5 मार्क रो आसे बुझ पछन नि तापर कोन आसे देखो क्वेश्चन नंबर 3 रे तुमर लेटर किमा एप्लीकेशन आछो तुमको लेटर नले एप्लीकेशन जे कोनसी गोटे लिखिया पे पड़िबो ताकू से मध्ये हम 5 मार्क पाइबा हैला तो फर्स्ट कथा ना प्रिफर करो तुम कोन लिखिबो लेटर लिखिबो काहे कि पूरा इजी जिंस तुम लेटर ही लिखिबो हैला तो तापर कोन आसीला देखो 4 नंबर तुमर कोन आसी अनसीन पैसेज गोटे पैसेज देइथिबो ता तळकु कोन पांचटा क्वेश्चन देइथिबो आ प्रत्येक क्वेश्चन रो आंसर तुमको 25 टा वर्ड देबा पे पड़िबो हैला तो ए अनसीन पैसेज रे कोन थाइ पिला माने गोटे गप देइथाय बा गोटे कोन स्टोरी टा देइथिबो ता तळे पांचटा क्वेश्चन देइथिबो तुमको पांचटा क्वेश्चन रो आंसर लिखिबा पे अछि आ सेति तुमको 10 मार्क मिले तापर तुमर पिला माने कोन आसे गोटे एसे तुम दशम श्रेणी एसे आसे 3टा आसे देखिबो से भीतर तुमको गोटे लिखिबार अछि पिला माने आ गोटे एसे तुम लिखिबो जे तार मार्क पेबो तुम 10 मार्क हैला तापर आसीबो ता पर नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन थाय तुमर पिला माने किछि ट्रांसलेशन देइ थाय आ तुमको से ट्रांसलेशन गुडा को करिबार अछि कोन ना केमिति ना तुम कोन करिवो ना से
मदर लैंग्वेज रे देथिबो तमे ताको टर्न टू इंग्लिश करिवो इंग्लिश लैंग्वेज रे कन्वर्ट करिवो हैला। तो प्रथम कथा आसिला हमर प्रोज पोएट्री रो हमर 10 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन आछि तापर गोटे रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क आछि गोटे लेटर 5 मार्क लेटर किमा एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग बदले तमे समराइजिंग करि परिबो हैला। जे तमे रिपोर्ट लिखि परनो ताले समराइजिंग करिवो जोटा तुमको इजी लागबो से करिवो। तापर तमर थर्ड नंबर भी पिला माने तमर लेटर लिखबो नले एप्लीकेशन लिखबो एटा 5 मार्क अनसीन पैसेज जो रहिला से मध्ये तमर केते मार्क आछि 10 मार्क हैला। तापर तमर जो रहिला एसे रहिला एसे 10 मार्क पाइलो पुनी कोन ट्रांसलेशन करो 10 मार्क एइ बेले तमर 50 मार्क रो पूरा कोन टोटल फुल डिटेल्स तमर क्वेश्चन पैटर्न केमते रहउची। तो फर्स्ट कथा हला हम क्वेश्चन पैटर्न ऊपर डिस्कशन करबे तापर पिला माने हम कोन 10th क्लास रो तमर कोन तमे सिलेबस पाखरे रखिबो पाठ पढिबा समय सिलेबस पाखरे रखिबो ता संगे पिला माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मध्ये तमे एनालिसिस करिवो। तो मते कमेंट माध्यम रे क्वेश्चन पेपर तमे कोन मागि परिबो मु तुमको देबी। नेक्स्ट वीडियो हम कोन क्वेश्चन पेपर को नेकी करबा हैला। तो हमर सिलेबस कोन रहिछि से सब जिंस प्रथमे देखिबा तापर हम विषय विषय पढिबा हैला।